exercise 2.2 number 11 a chuan bai chunga father is 26 years younger than bai chung's grandfather antitani grandfather tita omja chu bai chunga pa chu kum somni parukin apa ay naw pang ani mo chuan 29 years older than bai chung ay kum somni le pakuai upale sini mo entinan ipa ka thangan da sela ipa pa ain ipa ka kum somni parukin naw panga nang ma ain ipa ka kum somni pakuan au pa vele thung tinani chu tini chuan an ma ni kum zong bel khom chu za som thum panga ni a tuna an kum mek ka mi pakhate de kum za theu nge ni ti zon chu turani entinan de tule ten chokila bai chung mo hei bai chunga father 8 chu zangen yang x ni da se kan shelo ni mo bai chunga pa hi kum za kan shelo sum shima ambenang to kan kha chuang lo wa ma se tiang kan chokang bai chunga pa chu apa kum za chu x ni se la chu ti ni chuan bai chunga pa ain kum som ni parukin au pat chuan bai chunga grandfather age chu mo bai chunga pu kum chu bai chunga pa ain kum younger ani wangin kum som ni parukin nau kum som ni parukin mo hei omja chu bai chunga pa le apa kum zat le kum som ni paruk kan bel che khan apu kum lo chok che ta ni mo chuan bai chunga kum chu bai chunga pa ai kum som ni le pakwa in bai chunga kum ta chu le age bai chunga kum chu apa hei bai chunga pa kumani chuan bai chunga pu chu bai chunga pa ai kum som ni parukin upa a bai chunga ai kum som ni bai chunga pa ain kum som ni le parukin naw pang omja chu apa kum le bai chunga pu ain thauna kan bel nge nga ya bai chunga pa chu bai chunga ain kum som ni le pakwa in a upazo kani omja chu hei ikum nga ni ta la ipa ain nang ai kum soma a upa chuan minus 10 ni bel nge minus 10 ti ngai chuan ayun ni tani an vai bel khom chu za som thum panga ni heng zong bel khom hi za som thum panga ni mo ta chuan sum of all age ti mayang mo sum of all ages is 135 ani tani chu ti ni chuan x plus 26 plus x minus 29 is equal to za som thum panga ti na ni chu mo an vai kumbel khom kha chuan he ta hian enula hey plus ve kan hi 3x chuan minus omat minus 26 omta minus lian zo ka wangin minus apunga paruk pasal pret pakwa pathum chi abangang hathiam ni kwa tangin ni ruki pai chuan pathum abanga plus ate zo kin ni ruka pu wangin alien zo kin minus aputa wangin minus kan kentirani chuan cho chumzom zelang 3x is equal to 135 hei helema aphenga plus avani to ang 138 x is equal to 138 3 hi chuk thanga 3 mo chu chuan pakwa som ka som pani pathum hun kat pathum mun zange pathum hun li som pani ania pathum hun ruk som pariat li ruk chu ti omja chu let x by chung fathers kan tika x by chung apa chu kum som li paruk ani ti na ni chu ti ni chuan by chung father ka kum zange kan ti x plus 26 kan tia mo by chung grandfather chu hey
26 plus 46 anh yang a chu so pani 1 ruk pasari anh yang years chuan bài chu cùng về thung chu x minus 29 khan i true ani chuan x ai hian 46 kan ta le mai ang bài chung years in tianga 46 minus 29 17 rồi chọc ta ni 12 na chuan 15 years from now Ravi age will be 4 times his present age. What is Ravi present age? Tani solution a amir tu na tanga kum so panga alo liam le chuan Ravi i kum chu alet li di toang tu na kum za nge tinani tu na kum za kan thelewa kum na kum za chu x ni sela kan ti photang let Ravi h be x mo chuan tu na kum som panga ni tu na bo nang ba kum nga ni ta la tu na kum som panga chuan kum som ni kum som panga kha ik tu nei kuma kan belang after 15 years Ravi age will be x plus 15 tu na kum som panga chuan chumi chuan ange tluk 4 times tu na present hemi akum zat mun li tluk tu tim am ja chu x plus 15 hian 4 times his present age akum me ka tanga kum so panga kal le tur khan tu na kum me mun li tluk ti na chuwang chuan x kan zo nga akum me ka chuak mai don ani period ti kharang hang x minus 4x is equal to minus 15 cái chém em hay kan da son ni chu pai le bel paya bel thai turang chi khan chuan hay minus 3x is equal to minus 15 true ni gem payanga minus 4 puta wangin x su pai thai kan ti kha x is equal to minus 15 by 3 true anoya chukla minus x is equal to 3 1 za 3 5 za 15 minus 5 minus le minus an cancel nga x is equal to 5 ani don ni tuna Ravi kum chu kum nga tina ni chu so pathum na chuan our rational number is such when you multiply by 5 by 2 engam rational number 5 by 2 i multiply nga and 8 2 by 3 2 i multiply me ka chuan 2 by 3 belanga chung ho chuan minus 7 by 12 atluk don ani anya chu number chu enge atita ni kan number du kha let required number ti mayang number b x lo ni ta se chuan ax le hey you multiply it by 5 by 2 amta chu x into 5 by 3 multiply nga sumia chuan enge bel tur 2 by 3 belanga hei chua kang atini chu mo you get hei chua kang in number enga mo khan 5 by 2 multiply nga chuan 8 2 by 3 belanga hei chua kang chuan ama miang khan x hei chu Setiam true 5x by 2 nianga is equal to minus 7 by 12 heta pheita panga minus 2 by 3 true chuan la boy lo tur hei LCM la le phot ro 5x by 2 in tianga LCM chu 12 ani chiang sa minus 7 minus mo 3 4 za minus 4 into 2 mo chuan abbe botit hot botit te dewa pailowa ngaila 5x by 2 is equal to minus 7 8 by 12 true chuan
pariat le pasari chu som panga minus by 12 hay lấy bel turani asan chu minus apuang kan soi to kha chuan 5x is equal to minus 15 by 2 hay mi true hi heta kalanga ti hian kalang ngo chuan 5x is equal to 26 minus 15 by 6 true chuan x check kan zong do na minus 15 by 6 hay an tuai a chukang ta hian chuan a chuka amang kan let lenga chumi om zia chu into 1 by 5 alo niang minus 15 by 6 an noya 5 a chuka tan 1 omang ania hemi hi kan zia ka hei hi ti hian kan letang chuan true 5 1s are 5 3s are chuan 3 1s are 3 2s are minus 1 by 2 alo ta tinani chu so pangana chuan I have a total of 300 in coins of chengat coins hi an bun rui ta om ta nuai maya avain coin zathum mani chuan chung coin ata chu aten kha cheng khada nia aten kha cheng ni nia aten kha cheng a coin chani chuan anan chiar ta cheng ni noi kha an han da sang ta a cheng a ain alet thumin cheng ni coins kha lo tam ta a ati chuan a coin kha pakhat pani pathum an chiar ka coin zong zong kha mo za som ruk alo ni ta ni pakhat pani pathum an chiar ka za som ruk ani a mase a coin nei zong zong a total amount ka za thum ani chu mo cheng za thum thiri nei ta ni I hum rui maya ta chuan cheng a thirte cheng khat thirte cheng hi thirte om tina ni chu mase chuan I hum rui ta pakhat pani cheng khat noi te cheng ni te cheng a thir te ka cheng khat cheng ti chialawin a piece te khan pakhat pani pathumai chiar khan za som ru ko om tina how many coins of each ti chuan solution a chuan cheng a coin chi let rs 5 coins be x mo x đâu người ta sẽ là chuan cheng ni coin chu rs cheng ni coins be ezat nge niang ale thuma tama wangin 3x ani don tina ni mo chuan ani don tina ni a cheng khathi chuan avai bel khom kha za som rukani chuan total numbers of coins chu za som rukania chuwang chuan tinan cheng khat coins le cheng a coins le cheng ni coins kan bel khan za som ruka chuak ti na ni mo chuan rs cheng khat coins plus 4x is equal to za som ruk rs cheng khat coins chuan za som ruk minus 4x tuk ti na ni rs cheng khat coins chuan za som ruk minus 4x lo tuk don ta chuan ten thiet meng chuan given na om le given a chuan total amount chu za thumani true total amount za thumani chu ti ni chuan rs cheng khat coins le cheng a coins le cheng hi coins ka bel vek turuni cheng a coins ka 5x aniang true x ka ni ta sel kan ti wangin 5x plus cheng hi coins hei hi nia mo
chuan cheng hi ni wangin thi tan tu kan tiang heta tai tu ti tur tin ani lovin ko soi fi mai mai ni kha cheng hi coin chu enge tluk 3x tluk ka wangin into 3x alo ni don ta a 6x chathum tinani chuan 160 plus x plus 6x mo hei kan chok phot he chu du le i bel phot anga chumin huai pai theya thei veka 160 plus 7x is equal to 300 7x is equal to 300 minus 160 7x is equal to exact nge the two matanga za som tan minus 160 ti taila mo 0 4 1 za som li chuan x is equal to by 7 x is equal to 2020 alo ni ta ni ja chu x hi 20 ni ja chu chenga thir hlir kha x kan ti wangin chenga thir hlir kha som ni ti na ni chuan cheng ni rs2 coins is equal to exange 3x kan ti true 3 into 20 60 cheng khat coins kha exange kan ti kha hei hi ni ta ni mo rs1 coins chu 160 minus 4 into 20 160 minus 4 to za 80 cheng khat hei chu 5x kha ni kha cheng nga kha class 8 exercise 2.2 number 16 ka chu ka siak to lo mai ang lo en ve to mai ro kan chia range the organizers of the essay competition decide to winner in the competition look at essay siak tura inti siak na khan achak te chuan cheng za an hlonga chak lo te chuan cheng som ni panga chawan hlong chuan chuan avaya poisa an sen zong kha cheng sang thumania ta chuan mi engzat nge chak zong ro achak lo te chu mi engzat nge chak zong ro mi som ruk le pathum an om ati mi som ruk pathuma an oma achak lo chu mi engzat ni kan son don chuan let x be achak te tang kan a participant zong kan payanga achak lo zong a chok thayang let x be the winner x si achak nita se achak lo zong chu atel zong dangin kan payanga mo entinan mi som ese injiaka ta chuan achak ten nga ya achak kha x nita se la te ni pai chuan x5 lo ni ta se mi panga takta se mi panga chak lo an ni ti na ni let x be winners ti meng x be winners ni ta se la chuan achak lo te chu x atangin achak te tangin atel zong ka kan payanga chuan alo chuak mai do na ni ngode ka sexual antila atel zong ka tangin achak kan payanga achak lo chuak don jina ka sei kho adigreng atel zong ka tangin mi som ru pathum antela chu te rang chuan kan payanga chuan true ani chuan ten set tur amma sa kan soi ka cheng zan hlo don kan ti kha cheng zan hlo don na cheng za hlo te ho chuan achak lo ho chuan som ni pangan hlo don
achak te ho in cheng zan hlua x winner an nia chan hlua chumi le achak lo te kan bel khom awa yan pek kha cheng sang thum ani x kan zong nga achak kan hu mai don ani Ari mấy bel sai thì mấy ông giang nghe chọc le chọc ta mo chuan hay hi hay này divide tu la a chok mai ang ani lo pon du chep chep tu la 5 ones are 5 5 fives are 25 5 twos are 10 5 eights are 20 40 5 fives are mo 5 threes are 15 5 fours are 5 6 are 5 fives are 5 6 are 30 5 fives are more 3 5 sevens are pasari priat pakwasom sabagas pakwasom sabagasam priat pakwasom sabagasam pani pathum mun kat pathum mun kat pathum pali panga pani pathum mun kwa mo kalau siok mai ni tuan xc a winner te kha an ni ta ni mo the number of winners 19 an ni chu